Soja se veoma dobro uklapa u plodored i kao takva je dobar predusev za većinu gajenih biljnih vrsta. Kukuruz i strna žita su najčešći predusevi. Suncokret i uljana repica nisu pogodni predusevi zbog moguće pojave zajedničkih bolesti. Predsetvena priprema izvodi se dvofazno. Zatvaranje brazde se obavlja rano u proleće, a finalna priprema 10 dana pred setvu. Potrebno je da parcela bude dobro poravnata kako bi se postiglo uniformno nicanje useva, što rezultuje ujednačenim sazrevanjem i smanjenjem gubitaka u žetvi. Soja ima sposobnost biološke fiksacije atmosferskog azota uz pomoć simbioze sa bakterijama iz roda Bradyrhizobium. Inokulacija semena je preporučena agrotehnička mera. Setva je radna operacija u biljnoj proizvodnji koja direktno zavisi od kvaliteta osnovne obrade i predsetvene pripreme zemljišta. Ona ima direktan uticaj na klijanje i nicanje semena, ostvarenje optimalnog sklopa, kao i na prinos i kvalitet zrna. Setvu treba početi kada se setveni sloj zemljišta zagreje na 10 do 12 stepeni Celzijusa. Ovo se kalendarski najčešće poklapa sa krajem marta ili početkom aprila. Ako se seje više različitih sorti iz različitih grupa zrenja, setvu treba početi sortama koji imaju najduži vegetacioni period. Optimalna dubina za setvu soje je od 4 do 5 cm. Veoma je važno ispoštovati preporučen sklop biljaka. Kasne sorte gaje se pri sklopu od 400.000 biljaka po hektaru, srednje stasne sorte od 450.000, rane sorte od 500.000 i veoma rane sa 550 do 600.000 biljaka. Količina semena za setvu zavisi od mase 1000 semena i upotrebne vrednosti, odnosno procenta klijavosti i čistoće semena. Soja se seje na međuredno rastojanje 45, 50 ili 70 cm. Ako se setva obavlja na 70 cm, mora se ispoštovati preporučeni broj biljaka po hektaru. Tokom vegetacionog perioda obavlja se međuredna kultivacija, mehaničko i hemijsko suzbijanje korova u zaštiti useva. Međuredna kultivacija ima višestruku ulogu u proizvodnji soje. Ovom agrotehničkom merom suzbijaju se korovi između redova, razbija se pokorica i sprečava prekomerno isparavanje vode iz zemljišta, rastresa se površinski sloj i provetrava zemljište, što ima pozitivan efekat na mikroorganizme koji razlažu zaoranu organsku materiju, kao i na razvoj i aktivnost kvržica na korenu soje. Preporučuju se dve međuredne kultivacije. Prva, kada je soja razvila troperi list, i druga, neposredno pre zatvaranja redova. Neophodno je obilaziti i imati uvid u stanje na parceli i pravovremeno reagovati ukoliko dođe do napada štetočina. Nakon ovoga kreću i pripreme za žetvu soje. Žetvu treba započeti kada vlaga zrna bude od 13 do 15%. Ako se žetva započne ranije, neophodno je sušenje. Zakasnela žetva povećava gubitke i smanjuje kvalitet zrna. Smatra se da su žetveni gubici od najviše 5% od biološkog prinosa prihvatljivi. Dobro podešen kombajn je neophodan za uspešnu žetvu soje. Žetvu treba prilagoditi uslovima na parceli i stanju useva, što podrazumeva brzinu kretanja kombajna, vetar, broj obrtaja bubnja, podešavanje sita. Žetveni deo kombajna, odnosno header, treba da bude u horizontalnom položaju, a brzina kretanja ne treba da prelazi 5 km na čas. Visinu reza podesiti što je moguće niže, na 5 do 8 cm, što omogućava žetvu i najnižih mahuna. Važnost dobre predsetvene pripreme i optimalne gustine setve upravo ovde
dolazi do izražaja.